बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुखने शीरीं पे मैं ख़ास तौर पे अपने यूथ जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको एड्रेस करना चाहती हूँ कि मैंने पिछले वीलॉग में अपनी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात की एक हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, वो बयान की थी। आप लोग उस वक्त कई चीज़ें आपको नहीं पता होंगी क्योंकि आप लोग यू वर टू यंग, आप उस 50-60s में आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। बहरहाल आपके लिए बहुत लाजमी है कि आप तारीख़ अपनी समझें, क्योंकि जब तक तारीख़ नहीं हम समझेंगे हमें असलियत नहीं पता चलेगी दुनिया की और हमारे अपने मुल्क की और हमारे इदारों की, हमारे सियासतदानों की। ये असलियत हमें समझनी ज़रूरी है, ताकि असलियत आप समझेंगे तो आप उनके एक्शन समझ सकेंगे, उनकी पॉलिसीज समझ सकेंगे। आज मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अब क्या हमारी अमेरिका के साथ ग़ुलामी की निशानियाँ हैं। साजिश पे तो मैंने सबसे पहले अपने वीलॉग पे बात कर चुकी हूँ, साइफ़र पे। अब जब इमरान खान की और पीटीआई की हुकूमत को हटाया गया, उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे हमें शक व शुबा है, बल्कि वाज़े होता जा रहा है कि हम अमेरिका की डिक्टेशन पे अभी भी कायम हैं। अफसोसनाक बात है, लेकिन हकीकत है। इसमें क्या हकीकत है? पहली हकीकत तो ये है कि जिस तरीके से क्या कहते हैं हमें IMF ने डंडा दिया, हमारी मईशत की तबाही हुई, जिस तरह कीमतें एकदम बढ़ी, और फिर अमेरिका को फ़ोन जाता है मदद के लिए कि IMF की डील आप करवा दें। और ये मैं बताती चलूँ कि आजकल बड़ी बात चल रही है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत इंडिया के साथ तिजारत शुरू करना चाहती है। ये याद रखें, अभी जो IMF की बोर्ड मीटिंग थी, हिंदुस्तान वाहिद वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट डाला था। अच्छा, वापस आए अमेरिका पे। इमरान खान पे इल्ज़ाम था कि रूस गए। इमरान खान और पीटीआई का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े था कि हम अपने लोगों के लिए ख्याल करेंगे। हमने अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी बनानी है, हमने पाकिस्तान के लिए बनानी है। तो अगर बाकी दुनिया रूस से तेल ख़रीद रही है सस्ता, अगर बाकी दुनिया गंदम रूस से ख़रीदना चाहती है और मिल रही है उन्हें सस्ती, तो हम क्यों ना करें। और इस वास्ते हम मुआहदे करने गए थे तेल के लिए और गंदम के लिए। अब ये कहा गया कि ये तबाही मच गई कि जी यूक्रेन की जंग है। भाई, हमने कभी सपोर्ट तो जंग को नहीं किया। इमरान खान ने तो शुरू दिन से कहा है कि मैं तो जंगों के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि जंग से कोई मसला हल नहीं होता, बातचीत से होता है। लेकिन ये कहना कि हम पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो भूल जाएं, और यूक्रेन में क्योंकि जंग रूस की हो रही है तो हम यूक्रेन की हिमायत करें, हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिकन बेसिस का। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने यूक्रेन को पब्लिकली सपोर्ट किया। जंग में हमने और चीज़ें, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था, हमारी हुकूमत के ज़माने गया था वो, अब ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना और बात है। जंग में हम उनका हिस्सा बन गए हैं। कैसे बने हैं? रॉयल एयरफोर्स बरतानिया की जो है, उन्होंने ब्रिज बनाई अपने मिलिट्री प्लेन्स की नूर खान एयरबेस पे रोमेनिया के साथ। उसमें हमारे हथियार, आर्टिलरी, शेल्स वगैरह, जो कि एक बरतानिया बनाता है, एक गालबन सिर्फ पाकिस्तान बना रहा है, उस किस्म के जो यूक्रेन में काम आ सकें, ये वेपन सिस्टम्स हमने भेजे। ये वेपन सिस्टम्स हमने भेजे और भेज रहे हैं, और इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, पूरी इंटरनेशनल सोशल मीडिया पे है। ये मैं नहीं खबर बना रही, मैं सिर्फ वही कह रही हूँ और वही रिपीट कर रही हूँ जो कि सारी दुनिया को पता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सोशल मीडिया और मीडिया पे आ चुकी हैं खबरें। तो हम मिलिट्री इमदाद कर रहे हैं यूक्रेन की। अब किस वजह से कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ आती कि तेल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ख़रीदना
ہمیں نہیں, ہماری امپورٹڈ حکومت کو نہیں ایکسیپٹیبل. گندم پاکستان کی بہتری کے لیے خریدنا ہماری حکومت کو نہیں پسند, لیکن یوکرین کو ہتھیار بیچنا ہمارے فائدے میں. یہ سوال کچھ یہ بات مجھے نہیں سمجھ آئی, اور سوال اس پہ بنتا ہے, اور اس واسطے بنتا ہے کیونکہ ہندوستان نہ صرف تیل خرید رہا ہے روس سے سستی قیمت پہ, بہت سستی قیمت پہ, بلکہ وہ خود ایکسپورٹ کر رہا ہے اسی تیل کو یورپ, کیونکہ یورپ ڈائریکٹلی خرید نہیں سکتی روس سے. اب مجھے بتائیں, امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہندوستان, کوڈ کا ممبر ہے, جو ملٹری ایک پارٹنرشپ ہے برطانیہ کی, آسٹریلیا کی, امریکہ کی اور ہندوستان کی, کوڈ. یہ کیا کہتے, اس میں ہندوستان شامل ہے. امریکہ نے تو کوئی ہندوستان کو ڈنڈا نہیں دیا, کوئی نہیں ان پہ پریشر ڈالا کہ آپ مت خریدو تیل. ہم پہ کیوں پہ پریشر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے حکمران غلامی کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ نے پوری ایک سازش سے, امریکہ کی سازش سے پوری حکومت بدل دی, تو اس سے آپ نے کیا پیغام دیا امریکہ کو؟ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں ایک ہسٹری کا فیکٹ, تاریخ کا فیکٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. میں نے پچھلے وی لاگ میں نہیں بولا. وہ یہ ہے کہ 1960 میں, 1 مئی 1960, آپ کو پتہ ہے ایوب خان نے بیس دی تھی امریکہ کو بڑا بیر میں, پشاور کے قریب. اس بیس سے امریکہ کا ایک سپائی جہاز ٹیک آف کیا, گیری پاورز تھا. سوویت یونین نے وہ جہاز گرایا, اور سوویت یونین نے پاکستان کو دھمکی دی کہ ہم آپ پہ اٹیک کر دیں گے. یعنی کہ امریکہ کی وجہ سے سوویت یونین ہم پہ ایک اٹیک کر سکتا تھا. اور ہمارے اس وقت کے ڈکٹیٹر ایوب خان نے کیا کہا, مجھے بڑا فخر ہے کہ میں کمیونسٹ کے خلاف امریکہ کے ساتھ یہ کیا ہے. اب یہ ہمارے حکمرانوں کا جب سوچو کہ آپ اپنے ملک پہ تباہی لا سکتے ہیں لیکن امریکہ کی غلامی آپ نہیں چھوڑ سکتے, تو آج بھی آپ دیکھیں ہم اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ یوکرین کو ہم ہتھیار دیں گے لیکن ہم روس سے سستا تیل نہیں خریدیں گے, کیونکہ امریکہ اس پہ اپسیٹ ہو جائے گا. ہم ہندوستان سے تجارت شروع کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ مودی حکومت ظلم اور تشدد کر رہا ہے کشمیریوں پہ, اللیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں. ہندوستان, جیسے میں نے کہا کچھ دیر پہلے, واحد ملک ہے جس نے آپ کے خلاف ووٹ ڈالا IMF میں. آپ اسے تجارت کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں بھائی؟ ہماری کوئی تو اپنی ڈگنیٹی, عزت, سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. اگر ہم اسی طریقے سے چلتے گئے امریکہ کے کہنے پر, تو پھر آپ دیکھیں گے آپ یہ حکومت جس طریقے سے جاری ہے, کل کو اسرائیل کو بھی آپ ریکگنائز کر لیں گے اور آپ کشمیر کو بالکل بھول جائیں گے اور سودا کر لیں گے. ہم یہی چاہتے ہیں کیا؟ اتنی قیمت ہم ادا کرنا چاہتے ہیں امریکہ کی غلامی کے لیے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اور آپ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ نہ بھولیے جو اس نے کہا تھا اسرائیل کے اوپر اور پیلسٹائن پہ. واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم پیلسٹائن کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ساری چیزیں یہ بھول جائیں ایک امریکہ کی غلامی کے لیے. اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے امریکہ کی غلامی سے. یا تو ہمیں کچھ فائدہ ملے نا, کیا فائدہ ہمیں مل رہا ہے؟ اور میں ادھر یہ بھی بتا دوں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے جو اسٹریٹجک ہتھیار ہیں وہ امریکن ڈپینڈنٹ ہیں. میں واضح طور پہ یہ بھی پبلک نالج ہے, ہمارے نیوکلیئر ویپن بم جو ہے, نیوکلیئر بم جو ہے ہمارا اپنا ہے, انڈیجنس میسائلز ہمارے اپنے ہیں. ہم نے جدھر سے بھی اس کی ٹیکنالوجی لی ہو اب ہم خود بناتے ہیں. ہماری سوائے F-16 کے جن کے سپیئر پارٹ ہمیں امریکن چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ امریکہ نے سالوں سے بند کر دیے تھے بیچ میں. ہم اپنے دوست ممالک سے وہ سپیئرز لیتے تھے, تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہماری سب مرینز
अमेरिकन डिपेंडेंट नहीं है, कुछ फ्रेंच सबमरीन्स हैं, कुछ चाइनीज़ हैं। तो हमारे अब जो आर्मर्ड व्हीकल्स वगैरह हैं, जो टैंक हैं, वो हम खुद बना रहे हैं अल्लाह के फजल से। हमारी वेपन डिपेंडेंसी स्ट्रेटिजिकली अमेरिका पे बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारी तिजारत है अमेरिका के साथ, हमारे बहुत बड़ा बल्कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन ये हुकूमतें तिजारत नहीं करती, ये तो प्राइवेट सेक्टर करता है। और अमेरिका भी WTO का मेंबर है, पाकिस्तान भी WTO का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें तिजारत पे आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। आप स्ट्रेटिजिक वजूहात से हिंदुस्तान पे लगा सकते हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया से तिजारत आपका प्राइवेट सेक्टर कर सकता है और कर रहा है। तो मतलब है हमें इस वास्ते ख़ास तौर पे हमारी यूथ को हक़ाइक़ समझने बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप अपनी तारीख़ और और इन चीज़ों के हक़ाइक़ और बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, आप नहीं समझ सकेंगे क्यों इमरान खान और हम खड़े हुए हैं हकीकी आज़ादी के लिए। क्योंकि जब तक हम हकीकी आज़ादी नहीं लेंगे, हमारा मुल्क ग़ुलामी में मुब्तला रहेगा और नुकसान होता जाएगा पाकिस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया।